Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаватон сеҳату саломат ҳастед. Пари, ина Фариза ҷои гулчинакша ёфта. Салом бугӯ дӯстони азиза. Фариза. Фариза. Ҳа? Барои чӣ? Ҳа? Хай салом бугӯ, ба яти дига бичӣ. Салом бугӯ ку? Бозӣ киса. Раҳмат барои суханҳои хуб. Ина гулое ки нишон дода будам, нема хеле светана, шукуфт ё намаш. Ё мешукуфад, ки меғалтад. Дароз шуда меғалтад нема хеле. Ина гулоам шукуфтай. Хунука яво, накем чӣ нашидай. И гулчинак боша, и гулчинак. Миёи гул мебара, онаҷода бозӣ кардестия. Хонамон. Ирӯз чӣ хеле гуфтем, ма иҷо видео мекунем. Ина турборо чинда парстай додарам. Турбо нишон додагӣ будам ёрамаш. Гули садбарг шукуфтай ҷуда. Зардак. Камтар бичи Фариза. Гула кам бичи. Мерияку. На ғалти диге, вай да танашай. Бичи хой. Ана. Фух, гуфта гаштай Фариза. Ирӯз бо хунук кадай. Укол? Укол? Не. Укол намекунам. Ҷо бо шочам ош кадеса, оша нишон метем ирӯз. Динам ту шауд омадем. Гулоро нағзем, чӣ хел гулои хушрӯй. Бениҳоят гулои зебо. ин хай ҷочам ош кадестай. ирӯз оши очагӣ. Бадин балол. Бадин як кас навистад ки шумо дастархонатон нишон надодем. Мо просто нишон надода будем, бурда будем аку. Мо ҳам дастархон чӣ нишон додӣ? Қанд? Хай салом бугӯ, ба қанд нишон буде хой. Салом дӯстои азиз, ина қанд. Ина қанд. Қанда? Инам нағз бебини? Ай шодишо омда нишон додест. Иҷа зур буда ё хонамон? Иҷа хонамон. Местем ҳаминҷода? Чанд рӯз? Чанд рӯз бестем? Я бисёр. Инҷа я бисёр местадем. Хунука дига яко ҳаво ки. Хайна ош пухтестем. Хай оша ки очам тайёр шудай, ба маза бушу буромадестай. Ҳозир бенахта хай мекашем ба моштиёи ош. Дӯстони азиз, раҳмати калон барои суханҳои хуб. Иншалло ки намедонам аку пага мерем ё ки ирӯз мерем, аниқ қолӣ маълум нест. ин хай дӯстони азизу меҳрубон, оша ки мо тайёр. биёед ошхӯри қишлоқ. чанд кас овози ҳур? Шаҳраки уялӣ. Салому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз якшанбе Фаридун аз сабабе ки саҳар мактабуш рафтан дар кор, душанбе роҳӣ кардастем хона. Хай шаб худуш тоқидам хона места, саҳар насиб боша чӣ мекуна. Саҳар хити мактаб рафтануш дар кор. Ба мо хай саҳар то обедторо мерем, то вақти мактаби сонияро. Фарид, душанбе мери гашта? бозорчи уялӣ. کسی اویالی دوستان عزیز این بازارچی اویالی
کسی یاد کرده باشه و یالی را آیما یا سوید بخیزه بیایه این اینجا مغازه دیرم این محمد جان محمد جان یا سلام بگو خیلی سلام دوستان عزیز. خیلی فریدون گسل کنم با یک دیگه کامترگی دیگه سنیماد میکنیم شون فرید اکو ماشین گلا سواد کن دوشنبه بگو ماشین هست رفته این دوستان عزیز فرید کم گسل کردیم این اکو یالی را روزا یکشنبه بزرگ میشه نمیجا اینا بزرگشه یالی این اگر ремонт کنید торговый комплекс میشه просто اکو خیلی هیچ که نمیکنه آخر ما کوچه یالی را بزرگشو یالی را کسی یاد کردگی این مرحمت این دوستان عزیز نگاه میوه را نگاه میوه وطن ریختگی های چیز میفورته هست 100 گرم سوم داشته باشی بیا بخوب گرده تاجیکستان اینه کچاک های یالی دوستان عزیز با یک چی گفتنی بودم هم دینه یک برادر نویسته که اول گابزانی رو یاد بگی بعد ویدیو کو تو رو میلیون آدم تماشا میکنه خیل میکنه کرچی برادر باش برادر خواهر باش خواهر همین گاب تا گفتنیم که ما برای میلیون آدم تماشا میکنه گفته خب ما دیگه خیلی ازمینید نمیکنم ما خیلی آدمایی که نیستم که پانتوات کنم و на самом деле دیگه خیلی زندگی کردسته باشم در یوتیوب برارم دیگه خیلی نشان تیم یا کسی تماشا میکنه نمیکنه گفته ما هم خیلی در ریال жизнь هم هستم هم خیلی نشان میتیم گاب میزنم هستن دوستونه که مثال دستگیری میکنن تماشا میکنن هم چیز تا گفته او گپا که همین ریال жизнь да گاب میزنیم خیلی نیکی ریال жизнь ما یگان چی باشیم و در یوتیوب پانتوات کرده بگردیم برای همین ответи ما برای هم آدمایی که تماشا میکنن هم گپای هم خیلی فکر میکنن چی میکنن که خطونه کمتر چی کنه فورا مرحمت تماشا کن نه فورا دلچه ساعت که رفته هم بگی گفم درسته محمد جان اینه محمد جان نگاه گپ ماده روزی هم گپ ماده این خیلی فردون گسل کردیم آمده خانه چجای ما نگاه بازی کرده ایستادیم چجای ما بازی کرده ایستادیم چه خیلی چجای ما kalçı nakadısa. ای تو نگفتی کو Naguftu dur da budi papa gustun kalçı nakadi. آخی آواز تو خیلی آمد آخی شمال بردن گرفت آوازت نشنید اینه چجای ما بازی کرده ایستیم دبا دوای تازه